السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى. بعد أن نطلب العفو والعذر لأن التليفون يعني ماذا نقول، يعني كان هناك يعني حرارة كثير ومعلش آسف يعني wananyasi ngartsauze samaha za hatu ngarjonjia ugharimu idarasa na inshallah taala ngarjoendelea karnaula ta wakati hata mwinji na ngaromba Mwenyezi Mungu yarininke za khairi wa nusallimu akhana Ahmed Wali barakallahu fik. ara annaka dakhalta shويه wa inshallah taala سنكون مع بعض إن شاء الله في الحج، ونكون مع بعض إن شاء الله حتى في العمرة. إن كان هناك عمرة في آخر أيام رمضان إن شاء الله نكون مع بعض، وإلا سنكون مع بعض في الحج إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. وبعد أيام قليلة سنبدأ المحاضرات بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك أخانا المبارك. وننسي وتكفو كرنولة وقت mwingi ولا كرنا هندليا سكوندي زنجي يفوتي usiku leo ya hangu au kana ye telefoni tsobeza ikanasho ishofe haku zabarindini ikamuru kufayo darasa ya direct ngutoka rongo dakika zinji nganzao ikaish telefoni charger kamra midze irepose 30 minutes une heure de ta telefoni ikaye itsikene mndo shekamrungu charge direct mndo hazi yabala ngwanzo yafanye iyo shofe direct aizo mimi yefoti hangu leo kwa leo ntwanza lati wakati yefoti hangu leo sheleka irdizia yefoti hangu leo au kana tikaurumia za telefoni zombili tikauzirumia tikauprogramme ndongo tikautia logiciel manaza nyumeni tikauta logiciel za nyumeni tikautia za download tikufanya telechargement ndini ne application tikauzitia pia tikufanya hazi na tujuruze chargeur zikaya bohari titaze chargeur za telefoni tikuzirumia tahotimizi tsirdita na tandisa direct aizo yo c'est normali zishofe au katika uzirumia tibahitse kaushele charge application zinji na vale telefoni nge charge aizo iparia gordini bwela ni direct de maana tushinda aizo yefoti ya hangu hamjoni sami yefoti ya hangu au kana mimi da mina tuanza telefoni ya repose zombili garjo hendele artilate wakati hataka tuanza lete wakati msamone partie numéro 1 msamone partie numéro 1 ya husu ye Ramadan de Ramadan jet privé numéro 2 abasa ino de partie ya vili uharima e numéro 2 husu yetumu ya Ramadan sari somoze aya hula le kartuzi soma kartungo tafsiri direct watukufu narendeleye bismillahir rahmanir rahim risar somoze aya bangar duzi tafsir shatkanzanti mize hadithi raivumbu wa hula mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakauheya ho mimbarini na mcheze ceinture ya saulotaire ya bezea tapibala ya tuwahia partage beza partage ya tjora tezendongo zinu tjo samra ishezendongo zinu upartage video uzi reserve uzi garde mahala mrafanye muhimu ya beza garde zendongo zinu ya partage haku mrabeza partage video ya garde zendongo zahe tumu zendongo zahe Ramadhani zinu ikonga joko soma zi aya abasa inu buwa tukufu mdori sami shele ze minuti basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harja soma aya Mungu yarifumbulia za usura Ramadhani mtume Muhammad alayhi salatu wasallam ngurambio kana raghima anfu mtumaka uho mimbarini edaika Jibril hajamba mrudamba amina hizo njo hamba wambe amina abo dua makbul dua ya mbwa edaika Jibril mtume yaboshila amina ye dua ya mwandu mtumaro riabo ya mwandu nguheyo hambilo raghima anfu edaika Jibril hamba hapembua ça veut dire halaaniha shongasha hahe yemui yetsihindu yemndu yakana mo omwezi wa Ramadhani wa haja yatufanya ibada zinjina jitihadi yasamihile madhambi yake haina mre Ramadhani ya mbira yatusamihile madhambi shotsihindu halaaniha hapuhembua mtume hamba amin mtumara roya bilingu heyo edaika Jibril hamba raghima anfu man adraka walidayhi au ahaduhuma falam yughfar lahu hapuhembua halaaniha yetsihindu yeshonga shaha heshimdungu yemru yakanamo ya hunde bahati yawona mzaza hahe au yawona mbaba hahe wowa ili au mzima yabo yatunja mbeboni yasamihile madhambi yahe ishotsi hindu yemru ya hunde bahati yakanamo yawona mzaza hehe matu yakanamo yawona mbaba hehe matu yatutsahembe ho mihono ni hao yatujifanyilia jitihadi ya rumisha mzazahe ya vele ya mzazahe ya hosiza mzazahe ya pishi ya mzazahe ya fuli ya mzazahe ya mwangalia ya hundaza radhi ya hundambebo wo hapuhembu
isho tsihindu iyo nuhusi iyo laana iyo lagini umrukane bahati iyo mronde mdzadzahe namo au mbaba mrukatu mrumishi ya mwangalie ekange hule mrukatu shinaye mwangalie umbembe ndriya umbame umpare mwe telefoni umrongozendro umwangaliendro umheshimu umjweze adabu za ujue namna basi contraire utsirege mdzadzaho mbeshari mwa mahali ndadolelo hari mwa maison de traite au mdzadzaho ngo ulongo kuro kutuje kangulo katsuhula au mbabaho ngo tuje kangulo katsuhula mdzadzaho umrongoze naye umtirete naye umbabushie umrongole mahiyo mdzadzaho yani umtie mahiyo na umbabuha na mbabaho la mtume haba raghima amfuhu apuhemboa yani halaaniha shonga shahahe yetsihendo yemrolona mo ya parisa mzima vavo apara moja vavo kajenda ya yatsahazeradi ya watretendro hata ya njambe bone la hawla la quwwata shonga numero 3 mtume harima mimbari iplassararu harima tarajeraru mtume alayhi salatu wasallam harima itaraja yararu mtume ngoyo habaindi raghima amfuhu hapuhembwa raghima amfuhu hapuhayembwa halaaniha yetsihindu yeshonga eda mweje mtume alayhi salamu ndini man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi yemru mtume yajovumbulwa mruha ishale dzina la mtume livumbulwa kaja mswalia edaika jibrilu hamba mngu emru hapuhembwa woshela amina bumtume amin haina mresha mtume yavumbulwa yatumswalia kama mswalia Allahumma salli wa sallim alayhi ya salam Allahumma salli wa sallim alayhi haina mresha mtume yavumbulwa yatumswalia huishia ekairi wahezumbe havumbulwa kwa wamswalia vavo puhembwa ukati hambwa maana vavo tini ulaniha tu es maudit et tu es mauvais personne huisha mtume avumbulwa kuja mswalia wetsi hindu ena raswalia mtume rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam watukufu amma ba'du bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiy alayhi salatu wassalam ba'da watukufu ngarinjia uharimwa aya zivumbwa wetu ya Ramadhani na mjipange ndondondro mwishilie baza dakika kazina urenga zinji karna ufanya lera za kamili maudu ramba ngardisa edarasa ngejuka ya 18h15 d'abord c'est darasa maudu dimanche 18h15 hapo Ramadhani ngejudoka bolansuira tarjo swali randise aizo na rendele inde partie numéro 2 harime partie numéro 2 ye partie numéro 2 ni harime partie numéro 2 bwatukufu yes ayanga zamba oje na rishiliendro na memwe na mtiezi aya zino hoitwani na mtiezi aya zino hoitwani mtiezi darasa zino hoitwani bwatukufu handa ningarandisa Mwenyezi Mungu ngurambio ya ayyuhalladhina amanu enyi wandu muamini Mwenyezi Mungu kutiba alaykumus siyam mfarudhishiwa mobligewa mfunge yetu ya Ramadhan kama kutiba ala alladhina min qablikum hamade namna ya farudhishiwa uwanru wabira la'allakum tattaqun hauka hakika ngamjura Mwenyezi Mungu yeti peut-être wenda hakika ngamjura Mwenyezi Mungu mfunge tu siyamun yesu yamu linu kalima lambo siyam imana wen Ramadan linu kalima origine halolo hamba ramdo ye ramdo ashinindo ramdo yo desert walojua watsombe ndu ya hula watsomaji mru ya jihundo gharima e deserida yo hambo ramdo mtu ajipara mahala walio desert kavati shahula kavati maji ngi harmo souffrance katsunda mbendo ya hula katsunda maji ya huno yo hambo ramdo yundu mala le kalima la Ramadhani la kahuja Mwenyezi Mungu amba Ramadhan shahr Ramadan yani manabo Ramadan unumwezi wokonga nzo sacrifice mwezi wanzo uziye utsile nanga wene shahula utsile maji nanga wena maji utsilale nimru mahobu mtsana na wenga nga wena bezwe utsilale nimru mshahobu mtsana na wenga wena bezwe aizo Ramadan inika huja mwanadamu uone ufanye mbeno bo sacrifice ngojizio ujizie aizo mngomba timfarudhishani mfunge yetumu ya Ramadan hamadi namna na fardhisha watu Mwenyezi Mungu ajalia tena harimwe Ramadhani rujuhendela garalero mwezi aya inunde ibada wayoche woko kaitina limiti ya ziliwa kaitina za ibada pia haina mrungu joze ajirajo kauliwa baada Ramadhani basi za ibada pia Mungu akaza limit tata baada Ramadhani
ikahusomwe Qur'an harufu moja ze thawabu 10. Alif thawabu 10 10, lam 10 awezo ve, mim 10 zo 30. Ikahusomwe Qur'an alif lam mim izo 3 chiffre izo 3 lettre yaboze thawabu ngizo 30. Haina harufu nzima abo thawabu 10. Ikangungwanzo ngujwenjeza shahansi ze limiti woto wa sadaka nzima ngolibwa 10 au hulibwa mengu 70 au hulibwa jana mgude wa mbani haba au hulibwa sababu nzima sadaka nzima hulibwa tajana sa huende heji hulibwa ze sababu za heji husamihilwa jao hufonja haina njema wafanya ngizona ndo hanzisha ze sababu special baada tumu ya Ramadhan ndiyo wayocha kama sababu ngabo de tumu basi Mwenyezi Mungu aba kullu amalu ibn adama lahu, haina njema mwanadamu yafanya izo za hahe yengu juwe ziliwajoka uliwa izo za hahe yeye ngudo jwa do konte ukabalati to wa sadaka na do konte kaujendaliwa ajiri 10 jana yede uchu bana tusomo Qur'ani watmata illa siyam. Mwenyezi Mungu aba badi yetumu illa siyam badi yetumu ya Ramadhan fa innahu li au ketumu yangu mimi Mungu wa ana ajzi bihi minde joka humliba minde ujuo eziliwa za stahiki mru mwangu watike mru donje debangu iyo mru atsinjie watike mtume ujonja buharanza ajuwe yemru yafunga tumubo Mwenyezi Mungu joka humlibe ndini ngabo mlango wa mbo rayani wandu wadungo funga tumungu wajonja yengo wona ziliwendi yeze sawabu ngizonga ye limiti yenu andenda iyo kaitina limiti iyo na mtsonranti zame Mwenyezi Mungu minde ujuo ezastahiki mru mwangu. La ilaha illa Allah man taraka sharabahu wa taraka maakalahu wa taraka zawjahu yemru ya rante shahula shahayatuhula hajojo abanda harimwe shambru yale kabatsi ummono wa taraka sharabahu harante majika jano atojua jifiche vale adzame atojua adzame vandu vale anwe maji kabatsi mtu mmonao kabatsi joka mmona wa taraka zawjatahu harante mru mshahai ni mmahai wumtsana ngene yamvi wa dhuhura twanzarenge mndu mahe halal hamrati li ajili hasibabu ya hangu Mwenyezi Mungu hasibabu ya hangu Mwenyezi Mungu basi mndu hamandu mtsikonte thawabu mtsimtari mweze listi za heza ibada ukama mrenda heji no heji utimtari mwa heji utimtari mwa ndugoza mtatoa sadaka na jao yetumu Mwenyezi Mungu amba haina ibada uje ufanye hizo zao do konte yiho ujifikirie ya mjoli wangabe baada tumu yetumu yoto ihansi za Mwenyezi Mungu haukayo daraja speciali Mwenyezi Mungu yajoka wanika owangu wafunga yetumu. Allahu akbar. De maana Mwenyezi Mungu yamba ukana shahru Ramadhan leo harmaze aya kutiba alaykumus siyam mfarudhishi wa mfungeze tumu kama kutiba ala alladhina min qablikum hamade namna ya farudhishi wa uwandu wa bira harimani la'allakum tattaqun huenda ngamjura Mwenyezi Mungu hakika ngamjura Mwenyezi Mungu ayama ma'dudat ils ont siku spécial c'est pas pourquoi c'est pas 2 mois c'est pas 30 c'est pas 3 mois ayama ma'dudat c'est jours fixés 39 jours ou 30 jours pas beaucoup fais sacrifice fanya sacrifice ujitole ibada Qur'an usoma darasa tauba istighfar haina njema jiko santro mwezi woke harma ibada ayama ma'dudat izontsihu zawaza 1 2 3 4 zawaza yotsi mezi mingapi na mezi izontsihu zawaza ayama ma'dudat Mungu kweleso faman kana minkum maridan ejoka mwade harimanye maridan mronge mwade au ala safar au nge harima msafara kana ushinda yafungetu faridatun min ayamin ukhra ena renti ya je libre yetumu après mshiyat ulo mwade au lo harima msafara lisha utofunga après ekausa wono au waswiti de ulo mwade ngawena grossesse kuna ushinda ufunga kutoshinda lisha ekausa ya hubono uje ufungetu utije uhadalwa ni mro hambioka yabonga mimhamili tsina ushinda wa mtowo midi na mapesa utihadalwa media hindi goto media hiti wendo utakutoka toa media tumu ya wantu sasa pour Ramadan yo rutumu ya Ramadan yoti ya haku ya Mungu ekaubono libe tumu ya wantu webona ngojo libe tumu ngojo kanga bumre uzisa mtume ka ya Rasulullah
mzadzangu hapara tumu ya Ramadhani kajafunga hafu mamangu apara tumu ya Ramadhani akamwade ailishi kaifunga aparaja hafuka wahia iliba eni mlibie mtume hamba haqqullah mtume muzisa ikamzadzakwa kanadene mru fulani hampata marke mapesa ugojo iliba hamba tujoiliba mtume hamba fadainullahi ahaqun basi dene ya Mungu yonde yo obligatoire premier edene ya Mungu ngazo iliba ikamzadzakwa ransi tumu ya Ramadhani kajifunga hapara nganzo ulibie mzadza kwetu sino wakaburi nalio mbuda za mndo bofu tukwambie kamzadza kwa para tumu ya Ramadhani wayakana mu kaja wahia ilibe tumu hiyo hafu kujaliba yetumu ya mzadza hoyi kujaliba yetumu ya mbaba hoyi kujaliba yetumu ya himrumma hoyi kujaliba yetumu ya himrumusha hoyi kujaliba yetumu ya mbaba au mzadza baso kaburi nalio zuma za mndo hata mpake tumu ila iliwa yetsore mwazuma za muro hata mpaka tumu ila iliwa mpaka itumu ila iliwa abongojo kawoto simza umru ya hafa katwenda sabi kilo bari hafu ngure mwa hata mpaka tumu ila walona mo wailivi mpaka walona mo walivi yetu yila yede maana Mwenyezi Mungu ambukana famankana minkum maridan haina mrujo kamwade harimani mtunge mwade au ala safarin au ngeharimo msafara kana ushinda faidatu min ayamin ukhra nalishi aje alive ikasahabono au nguhamso katoshinda funga kutoshinda lisha unagrosa kutoshinda lisha wamwade kutoshinda lisha ikawubono uje ulive tumu ya wantu uje ufunge tumu ngesungones wa ala alladhina yutiqunahu sho wandu watojoka ushinda wafunga hata waje wafe wala alladhina yutiqunahu wala walio washindi kwa toshinda wafunga jusqu'à sans fini jusqu'à la mort mtu koko mtu mbai mdu hazi kana ushinda funge kana ushinda nge mdu mbai hata je yafe kana ushinda zantation ze sukari ze diabete zazimrenge kana ushinda funge hata je yafe uende utowo midi ye midi shinu hindini bofundi yonde limit ya hezaka midi yonde limite ya hezaka yani kezaka kwa bilo kezaka katul fitr 5 euro ya ngo to zaka 5 euro midi 5 euro ikambilo omo haunu ye zakatul fitr yani 7 euro au wakati uka 5 euro wakati uka 7 euro abongo to 7 euro midi ukatonge remplace wetu ukaulange mwade hata jf wala kana ko parofunga uende utowo midi haina usiku atojwazi tsanganye mara moja azitowe yani kemndu mzima ngudo jwazi tsanganya ni kemru mzima uniform ngudo jwado to par jour ngudo jwazi ni ke wando differ yende uju ndo tsanganya ko kwa hunge mndu has mbayaho amtumbole katoshinda yafunga ngojo tsanganya eka 5 euro 30 jours izo sa 50 euro ngoto tsanganya za 50 euro unika mndu utsahe mndu bismillah inde zaka ya mbaba hangu atujoka inde midi ya mbaba hangu atujoka ujofunga ge mwadata jeff au kokonge mndu kana ushida funga ise 50 euro tsa bismillah utowe ye midi sanzima ngojo to aizo yonde maana ikawo tukufu yonde maana ikawo bo wandu wa khair Mwenyezi Mungu wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun baso wandu kokwa na ushinda tawaje wafe ngo wawadi hata waje wafe kwa nako porobona toamu miskin ondu wajundi sa shahula mndu maskini watoe mapesa la hesankiero au wahule msohole wanike mndu wahuleze kilo 2.5 ze 2 kilo edmi wanike wala mndu shenjema ezamarlo nizo ejema deka komunike mna real au kamkrisho mnike sohole na balange na sohole katsina ireo aizo yonde suna denjema ezamar zamba zeni haini wakati ngabo changement sababu wakati mtume kana toa mapesa wanangabo zendogoza hedini zinu hambo entini fiqhul muasir ngabo ndogobo kawo zo huja ya lazima namna iliyo yushanje zindongo ikakatsonda kinyumeneza Mungu na mtume kasure maaya ya Qur'ani kasure mahadithi ya mtume aizo Mwenyezi Mungu wakana wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin Mwenyezi Mungu leza faman tatawwa khair ejoenjeza masala ni hamdulillah ye midi 5 euro par jour eka huono wenjeza ujuma yezaka midi wenjeza ufanye 10 euro yo khairite kabatsi ndongombi harimo ndongoje faman tatawwa ejona kangu towe ye midi boya lomwada tuko shinda fungata jf utowe mapesa utowe fa huwa khairu yondo kayo kabastoni fa huwa khairla yo kairi kabasta anta somo ne shaho fungetu mu resiste
abo ulomwade utojoka ushinda wafunga shahuji parsa namna forsuka leo ngojo shinda ufunge utitorenga ukaba nami mrumbaye wanami mrukokona mchoranti vanunga mijau wanami muhamili ikahujono namba force ngawe muhamili una enceinte hujono na force ke mwana kana utabi ngojo shinda ufunge basi kairi nikamrafunge tu rahano toima pesa. Allahu akbar. Mngwara dingo mbio ye kairi nikahukazana kufungwe tu mumbabi bo mbaye ulo mndu hasi abo kokuto ushinda uombiloka nartowe mibia hema pesa c'est bon yenjema bokoko dekahu resiste mbabi ufungu memo 2 jours ulo mndu hasi ushinda wafunga pia yestu ya suli yona za tentation za diape yenjema mnyezomba antasumu shahosha hokazana hofanya force ufunge mbabi bokoko ututoranti pia zende ukaina tofunga mbabi leo maudu renti utojoka ushinda utowe mibi bokoko aukangojoka kuna kawure nje mrusheni hata ujeufe ufunge uzie ntsumbi lientesione fijo wolo mwadi utojoka ushinda ufunge ufunge mbabi usiku nzima te uendele mbabi ukazane bokoko bombaye besho usiku nzima utokazana fa huwa khairul lakum yondo kayiri utitorenga ukamuga uruhusu banga umrumdu hazata ufe ngo mrumbainga umwadi utitorenga kabo sava mtoto wa mibi ikahujo shinda uresiste bombaye ikawodo shinda uresiste mbabi bokoko uresiste mbabi ne antasio hiyo uresiste mbabi ne zembade hizo mbabi ngodo shinda uresiste usuka bufunge besho usiku ezadunga borido towaze midi uriditsana ujo bas iyo ndo kairi wa antasumu khairul lakum bas iyo ndo kairi in kuntum ta'lamun ekayanga mjuwao ekanga mzijuwao nyonsi pia wa khairi wa baraka. Shahru Ramadan omwezi wa Ramadhani uno narishileza habari shahru Ramadan omwezi wa Ramadhani uno alladhi ka unzila fihi alquran ujubisi wa ya Qur'an ndo mwezi Qur'ani yakauzuba yabo uwo mwezi mtukufu uwo mwezi wa baraka ikawa harime parti numero ila ya vira lewe inura ya kupeha simwambia ni haina mru yanzihe komanteri ya jivumbue ho mahala ya lionele dzina la hahe ya bushirio wananya yetumu ya Ramadan ukamimwa na mshohanyo na mahanyo fulani ngamala fulani ngani mbushirio ni tumu ya Ramadan simwambia ni shelea tuwa hiyati ya hula harime parti ila ya bezati ya yinu au karambaze darasa kaza na dorenga wakati mwenje. Mwenyezi Mungu ngwele shahru Ramadan omwezi wa Ramadhani uno alladhi ka unzila fihi alquran ndo mwezi Mungu ya utungua ndo mwezi special Mungu ya ushwazisi ya jubise Qur'ani nyitukufu ya hahen hudal linnas unu mwezi kao ujawoko wa wandu ne Qur'ani yo ijayigide wandu no mwezi ujawugide wandu hudal linnas wa bayinatin min alhuda ya Qur'ani yote na ije iwabinulie zendongo njema wajuzidunga min bayinatin min alhuda wal furqan ne Qur'ani yote ije iwatowe zembi iwatie zenje mahoroho ya Qur'ani yongeja iwatie mahaba hedin iwatowe fikirambi iwatowe ndrongombi hudal linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngolezo famshahida minkum shahra ejokana mo hato mwezi wa Ramadhani uja falyasumhu nafunge na mwishe ayandro banga mwanro ko tafsiri naye ngabo ko hamba minja ono mwezi mimi jao yabo mtufunga mpaka tiwono jao yabo we kutujua ndongo wala kujasoma ndongo besho we fundi besho anga we fundi husomo hata raha okay. Qur'ani amba faman shahida imana shahida yotsi wona angalaz aya za Qur'ani pia kabati aya amba shahida uona ikahambilo ya shahaduna zur do wandu watu wao shahidi wa nrabu porosha mru do na nrabu porosha mru ya do na nrabu mruzo na matoni mruzo ya shahadun zorongo za pratika ikahushia ya shahaduna shahida rimwe Qur'ani shahida Allahu annahu la ilaha illa hu Mwenyezi Mungu hakubali kaende mzima yotsongo ya uona haizo Mungu amba faman shahida shiandro emana shahida de mrulona mo ça veut dire faman uji celui qui est en vie qui reste en vie jusqu'à arriver le mois de Ramadan yemrulona mo hato mwezi wa Ramadhani uja falyasumhu nafunge utujambo kamime mpaka tuone mwezi jao yotsi mpaka uone wewe mpaka uone eko mwezi uone ngawandu waislamu wao mwezi bidufunga mpaka wewe utuona hema tu yemtume hamba sumu li ru'yatihi na mfunge ekawo mwezi uoneha sumu li ru'yatihi
na mfunge ikawo mwezi woneha. Wa aftiru liruyatihi, na mfungue ikawo mwezi woneha. Kajama ndeka wono mwezi eshele batimtahani sama husu kwa leo zebatere raka jafishe shamtimtahani sama ekazi twazimiha tidiwaza njahante telefoni za vumwa za repose hatika uzirumia zisharje haku alafunga mrumio direct ze bateri zishofe eshele maudo mjozi hanti zirepose mjozi zirepose amaka waida kufanya bokweka ishofe wakami umbulia zirepose lanzi amjoni same Mwenyezi Mungu ngolezo fama mtume salama ngolezo ka sumu liruyati, na mfunge eko mwezi woneha. Kajama deka huo no mwezi sema mimi tabulo mchoba mpaka tiwono hadithi ya mada unonesa hadithi ya mpaka huo no mwezi goda mtume kajamba sumu liruyatika, funge ka huo no mwezi zote kuja mtume kajamba hamba sumu liruyati, na mfunge ekawo mwezi woneha. Woneha ni ndo muislamu ya amini Mungu kama mndu yaona mwezi hato ushahidi wandu waili mndu mzima mndu mmoja to ushahidi uhamu hende haba kweli tiwono mwezi hapo lazima mfunge. Kama mndu mzima hatono mwezi hato ushahidi haparale shahada ka hawono mwezi lazima rifunge mpaka zonti pia riwani aizo. Faman shahida minkum shahra, ejo kana mu hato mwezi wa Ramadhani uja falyasumhu, basi nafunge o mwezi wa Ramadhani huo. Mwenyezi Mungu ngwelezo falyasumhu, nafunge mwezi wa Ramadhani na kuni mweze faida